Good morning guys, welcome to Avits TV. So karon na nagkatakaron sa Panggangan no, atong isak location diri sa Barangay Lumboy, Panggangan Island, Calabi, Bohol. Oo, nakita na to guys nga grabe, hunas gyud kaayo no. So nakita na to daghan kaayo atong mga kaigsunan diri sa Panggangan ang nanginhas. Oo, plus pack. Oo, di ba? Oo, maligo unta ko. Charot, dili bitaw. Oh, ganahan ko ing tan-aw diri guys. So karon, oo, mao ni ang diri sa Barangay Lumboy no. So makita pud nato guys, dihang dapita kanatong gipadak-an. Mao na ang natilaog nga barko sa light shipping no, diha sa may banda sa Pondol, Bohol. Oo. So mao ra to guys. Salamat.